ऑफिसर आहा पळय 2 म्हयने जाले तेजे ट्रान्सफर जाल्या हांगा एडिशनल चार्ज आसा जो बिचोलेचो ऑफिसर आहा. सो तुमकां दिसना की हांगा फूल टायम ऑफिसर जाय म्हणून? आमचो आतां येदो व्हडलो फोंडा तालुको आसा प्लस तातूंत धारबांदोडा एड आसा. तर म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे जो सुशील आशिल्लो आमचो मोरजकार ही वॉज अ बेस्ट ऑफिसर. एका उल्यार तो येतालो आनी तो फोंड्यांत रावतालोय फोंड्यांत. तेन्ना आतां हो जो राहुल देसाय बाब जो आहा हो बिचोलेचो तेन्ना आमकां जर आतां एमर्जन्सीन कितें जालें जाल्यार तो थंयच्यान हांगा येता म्हणल्यार वेळूय जातलो. तेन्ना वेळे अभावी आनी सगळ्या म्हाका जाय आशिल्लो की फोंड्या आमकां फूल टायम ऑफिसर जाय आशिल्लो. तसो सुशील बाब आशिल्लो. सुशील वॉज द बेस्ट ऑफिसर. हांवें इतल्या वर्सां पळयलो. सुशील वॉज द बेस्ट ऑफिसर. ऑनेस्टी आशिल्लो आनी प्रॉम्प्ट आशिल्लो. एक फोन केल्यार पुरो आशिल्लो कितल्यार असो फोन कर तो हजर जातालो. तेन्ना आतां थंय फाटल्या दिसांनी हे फायर स्टेशना भितर हे पेट्रोल पंप घालपाक सोदताले. तुमची ती तयारी आशिल्ली. पूण आतां 2 म्हयने जाले तुमकां थंय एक ऑफिसर हाडपाक जायना. सरकाराक हांव विचारता बा प्रमोद सावंताक की हें कसलें सरकार चल्लां. एका ऑफिसराक तुमी थंय नियुक्त करपाक शकना. हेजे व्हडले फोंडा तालुका आमचो आसा. तुमकां 50-50 आमदार जाय सद्याक. पण आमच्या फोंड्याक हेजे हेका हेजे व्हडले फोंडा तालुकाक एक ऑफिसर तुमच्या दिवपाक जायना. हय, फोंड्या ही वास्ट एरिया जंय आमकां कुणें लागता. मे बी मोल्या पर्यंत येता ती. तर आनी हांगा एवरी डे चालूच आसता. एक्सिडेंट बी खूब जाता फोंड्या. तो मागीर उजो लागता. सो एक ऑफिसर 2 चार्जीस हँडल करूं शकना कितें. तर आमकां फोंड्याकारांक एकदम गरज आसा की हांगा एकटोच दवरचो जो फूल टायम एडिशनल ताका चार्जीस आसपाक येना. तो एकटोच फूल टायम दवरचो. The voice for Coin.